Wow! Hi guys! Ang intense na mga pangyayari. Dinamay pa ako. Pero, hindi ako hindi ako magsasalita hanggat hindi dinadamay ang kuya ko. Pero pag dinamay na ang kuya ko, makikita nila ang bagsik ng isang hey! Charis. Invest si Binsoy. Na anong ginagawa ni Binsoy? Nag-invitation off si Binsoy, Tignan niya, magbukas tayo ng mga bagay-bagay. Ay. Tignan niya. 1. Two. Then, buti na lang pinalaki ako ng mabuti ng magulang ko. Ang daming free. Hindi na nakita yung earrings. Bakit iba to lahat? Three na ganito. Tapos kakapanood ko lang sa core mo sa live. Tapos, anong masasabi mo doon? Nagsisisi ka, bakit ka andito? Hi, Study Forever, Leah. Wah! May eme sa Study Forever. Wag ako, Dumaan din ako dyan. Laro ka. Ay! Iba na. Mabango to Hi, Elaine. And ang fresh ni Tin. Huy! Bago ng bago. Laro. Damat siya. Why ganito yung diba? Wala man talagang signal dito sa loob ng unit, sa condo. Ganun ako, ganyan. Pagpasok ko, naputulan pala ko ng wifi na naman, Laro. Naputol na naman yung wifi. Ngayon, bumalik na. Hi, Mami Mel. Ay, snowy. I could show you your world. Yung sa likod po, parcel nyo po yan. Ito. Ayan. Diba? Wala di na ako punta ng tao dito kasi wala nang laman yung kondo pa. Wala nang
So, 5. 5 ang na-box ko na ngayon. Ito, snowy. Alam niyo ba, may sasabihin ako sa inyo, te. Alam niyo ba, na merong isang picture si Kuya Bricks na hindi ko talaga ilalabas. Pag nagkita tayo sa personal, tanungin niyo ako, te, pwede patingin ang wallpaper mo? Ganon, te. Te, ganon. Ako, hindi ako mahilig mang gatekeep, pero ito i-gatekeep ko talaga, te. Wapo na. Tingnan nyo, di ba? Di ipapakita, pero tingnan nyo. Akala nyo, makikita yung tingnan nyo, te. Tingnan nyo! Tingnan laro. Laro. Pag nagkita tayo sa personal, pa-airdrop kayo nun. Wallpaper ko yun, te. Nang dalawa ng phone ko. Wapo ni Kuya, te. Daw yun. Legit, te. Ang gwapo. Diba? Laro. Gwapo, grabe. Post mo sa Saba. Wag! Ipopost ko sa Sab. Ibabash pa ako na pinagkapirahan ko si Kuya. Hindi. Akin na yun. Wala na. Wala na ba kayo ni Chef? Di, pwede natulog lang siya, te. Diba? Pag ipopost ko yun sa Sab, sasabihin na akin. Pinagkapirahan ko, pinagkikitaan ko yung kuya ko. Hindi lang. Hindi ko na yun ipopost. Akin na yun. Gwapang kuya niya. Legit. Bakit po wala kayo sa birthday party ng anak ni Ben? Te, anak nga yun yung Manong Ben, ha? Hindi mo naman yun anak ni Kuya Bricks. Kung anak yun ni Kuya Bricks, te, tapos wala ako doon, yun, i-question yun. Pero anak yun ni Manong Ben. Oo, taba. Hindi nyo alam kanino galing yung picture. Ay, Mama Boy. Laro talaga ang crush mo. Kuya ko yun. Ang laro talaga, ang pogi talaga. Asa si Binsoy? Gusto ko i-invite si Binsoy. Ayun, nag-open na. Anong ginagawa niya? Unsa man? Unsa? Hala, idol ko! Oh my God! Nagtag-aw ko Rainbow Rumble kay tibang ngayon yung pinapalabas yung Rainbow Rumble namin. Sigurado. Kasi sure na sure na. Ha? Mga kapamilya, didiretsuhin ko na kayo. Tapos na ako, kasi alam ko na nga sino nanalo. Spoil pa, sige. Wala, di ko nga sinabi, di ba? Hindi ko kaya magsinungaling sa kapamilya. Mga kapamilya, nakailang fake. Naman sa mangka? Hindi pa rin
mabasa-basa ni Negi ang Kaya na, i-unboxing na ako, te. Ang uban. Oh. Ulo. trabaho mo, maawa ka sa mga naglalaro. Ito yung ginunbox. Kasi nung panahon na Mana mo sa inyo, mana ka sa inyong workshop. Wala ko na dayon, oy. sa palit, stay ka lang dyan, pero tuloy ka pa rin. Pili ka na. Number 50. Guys, napildi si Binsoy diya, guys. Nagipulihan niya si Luis Manzano. Siya na ang host. Nakita na ako akong wallet. Ulit ang Bisoy. Tire. Gulong, tire, umiikot kapag umaanda rito is correct! Hala, Bright! Ang talino mo pala, te! Di ba? Te, may utak ka pala! Oo. Guys, alam niyo yun si Binsoy kanina, guys. Te, pinangaralan kami ni Ate Lucky niyan. Sabi niya, di ba gano'n na vendo. Yung vendo yun, naguhulog ako, te. Inabutan niya. Ganun. Meron tayong lucky tile, meron tayong unlucky color, purple. Binsoy, atras ng isa! Okay. Tsaka na. May bagong rules na pa tayo. Sayang! Abante sa purple! Ang kulit eh, no? Ang sayo maglaro sa Rainbow Rumble, guys. Baby, kaya-kaya pa yan ha. Maniwala kayo, kaya-kaya pa yan. Madula kami, Binsoy, welcome to the game. Yeah, guys. Ano na ako ng Rainbow Rumble. Live lang ako pagkatapos. Bye, Jazz! Bye, Jazz. Adjust. Te, ba mo? Gusto ko magkape. Pero, guys, nag-live selling si Ate Jenny. Binsoy is my friend. Enggak. Parcel yan, hindi yan kalak. Ang sarap. Kaya pala nag-end si Binsoy. Ganda na, di ba? Ang ganda ng earrings ko. Although it hurts. Asa ka pa, Tim? Ito. Hi, Doc JV. Hindi to Kaito. Wala mang earrings ang Kaito. Saan ko to nabili? Sa pawn shop. Sa pawn shop ko siya nabili. ML lang sa H&M lang to. Closer look. Ano na siya, parang may ganito. Hindi, baliktad. Ito, mayroon siyang ganyan, no? Oo, guys, nakita ko yung wallet ko. Hi, Jenny V. Saan nyo lang nakita yung wallet ko, te? Nasa bag ko pa lang, yung sikan na bag, te. Yung gym bag. Andun sa hiding pocket. Hiding pocket.
Kaya pala the whole time hindi ako kinabahan. Na-miss ko na live niyo ni Chef Mike ko. Te, nag-live kami kagabi. Pero mawala naman to mga parcel bukas. Okay. Kukunin naman to. Sawadikap. Pa-shoutout ako kay Dudoy. Hoy, Dudoy! Ikaw, nahanap ko ka dali, Dudoy. May bago na akong charger, te. Binilhan ako ni Mama Rose, te. So, yung charger ko, te. Laro. Meron ang namumuo. Pero yung ang bait niya ni Binsoy sa ano, ang bait niya ni Binsoy sa personal. Hi Kim Jenny from Team Singapore. Oy! Colette din is my friend ko here sa condo. Baklong bak. Diyos ko. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Oo, hindi man chubby si Kulit sa personality. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Hi, Miss Rose. Nais ko kayong pasalamatan kahit naman lang isang awitin. Parang kailan lang. Hi, honey. Ay, mayaman si honey. Chinat ko si kuya. Sabi ko, kuya, ang gwapo ng wallpaper ko. Tapos nag-reply siya. Diba? Heart siya. Hey, pag nagkita tayo sa personality, magpa-airdrop kayo nun. Gwapo talaga dun, te. Ni kuya. Sobrang gwapo niya, te. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang. Alam niyo, te. Minsan ka, like, ang bilis ko mapagod. Minsan ngayon, gusto ko na mag-end live. Laro. Literal, nawalan ako ng gana sa buhay. Because, awan ko eh. Kakalulo mo yan, hoy. Ang kakalulo ba yun?
Umilo, bayit. Ano yung ti... Oh, may free na tinted sunscreen lahat. Ang bilis kumawalan ng gana ngayon. Hi, Sharifa. Legit, like, I don't know, like, pag nasa labas ako, bonggang-bongga yung ano ko, yung energy. Pero pag andito lang ako mag-isa sa condo, like, I don't know. Tawagan na si Bunsoy. Ay, mag-ML lang ako. Mag-ML ako. Saan nilagay itong phone? Alam yun, ay! Diyos ko, dahil di ko na alam gagawin ko sa buhay, te. Hoy, nag-vote na mo sa Gawad Choice. Chuchu. Vote na mo, eh. You are driven by revenge. Kanino to? Kaninong word to? You are driven by revenge. I am driven by revenge. Nino yon? Kanino yon? Hindi nyo alam. Ikaw. Bakit ako? Hindi yung sa ML. Yung I am driven by revenge. Hindi nyo alam. Farsa. Ano to? Sino din nagsabi ng ano? Sino yun nagsabi ng I have the power to control the sea. Ay, mali. Sino nagsabi nito? Sa ML, hindi ako. No one has the power to control the sea except for me. Ganon. Kadita. Very good! Poseidon, may hero ba na Poseidon sa ML? Kadita. Ito. Run, Roger is coming. Sino? Ano? Odessa ba? Yut?
Odessa, yung sumali ng Miss Q&A. Chang'e, si Chang'e ba? Hindi man si Chang'e. Si Nana man. Ito, sino nagsabi nitong... Andito si Vlad, ti. Wag na, Vlad. Mag-ano-ano ka na naman, Vlad. Tawag na ako sa'yo. Una, i-accept yan si Vlad. Sino nagsabi nito, te? Ano sabi? Yet love Request backup. Yung taste my power. Yon, sino nagsabi nun? Sino nagsabi nun? Yung taste my power. Ano, Mia Bayot? Wala kang power si Mia Bayot. Ito, sino nagsabi nito? One shot, one kill. Si Blood T, invite na invite si Blood T na. Yung na-respect na ano ba. Mamaya ka na, Blood, nag-email ako. for blood. First blood. That was Oh. amazing. Rinig nyo yun? Understood. An enemy has been slain. Carmilla, why are you so cold and pale? Just like the moonlight. Well played. Well played, Dad. We both know there is no end for us. Sino yon? Request backup. Understood. Understood. Patay na na. Na. Request. Alam mo, ang liit mo. Wala kang power dyan. Mahimik ka. Feel the bloody embrace. Enemy has been slain. An enemy has been slain. Ah. Eh. Ako siguro natin, ang bilis kumakago. Go, Nana! Go, Nana! Kaya mo yan! I know you can do it! Because I believe. Di ba? Execute. Di ba? Request Akala mo naman, te, Lord, siya, te, pumapasok ng tore. Request backup. Understood. Yan. Yan. Go, Nana! I embrace it. Request backup. Yes, I will do it. Just wait for me, okay? An ally has slain the turtle. That is sir. Night in, night out, year after year. Pag hindi ako maging MVP dito, hindi na ako maging MVP. Go! Go, Nana! I know you can do it, Nana! Lo, laro. We both know there is no end for us. Request backup. Understood. Wala, Our yung turret has turret been eh. destroyed. Laro kayo. Feel the bloody embrace. Yes! Spree. Ay, Enemy has been slain. kulo to, hindi sa akin yun, te.
Uluti! Bakit hindi akin yun, te? Assist lang ako, te. Stop, man. Ano ID mo? Ano? National ID. Hoy, Denver. Request backup. Yes! Aray! Aray! Ang daya niyo ano, te. Nibiksahan natin kasi may sarili siyang Lord. Ano, hindi pa rin sa akin. Your team destroyed a turret. Request backup. Request backup. Ala, hindi pa rin akin, te! Lalo! Team destroyed a turret. An ally has slain the turtle. Uwi, bakla. Matay ka pa dyan. I embrace it. Wala, ang bait niyan, bata pa yan, ang bait niyan. Ally has been monster kill. Hulo. Ang galing ng ano. Ang daya mo naman ako. Living forever is not a blessing, but a curse. Uy, Request backup. Request backup. Shut down. da. Launch attack. Understood. Hala, hindi pa rin akin, te. Hala, hoy, tulong! Ah! Slain. Shut down. Request backup. Understood. Understood. Te, tatlo sila, Our te. turret has been destroyed. Si Jailong, si Amon, at si Bruno Mars. Has been slain. Such a tender, lambent. Request backup. Okay. Blood. Yes! Aray! Aray! Salamat ka, may Lord ka, bakla ka. Wala kang Lord, talo ka. We both know there is no end for us. Double kill. Hello? Feel the bloody embrace. Has been slain. Wow! Mega kill. Aray, aray, aray! Destroyed a turret.
team destroyed a turret. An ally has been slain. We both know there is no end for us. Yan, nag-invite na maglaro kayo dyan. Legendary. Bro, Double kill. triple kill. You have slain an enemy. Sino kayo dyan? Sino kayo? You have slain an enemy. Basic. Request backup. It's not a blessing, but a curse. You have slain an enemy. Fear rises, yet love An stays. enemy has been slain. Killing spree. Feel the bloody embrace. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Mega kill. Te, mega kill, te. Mega kill. Te. Bakit? Bakit? Mega kill. Unstoppable. Unstoppable, te. Wala pa akong ginawa, unstoppable na. Double kill. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Godlike. An ally has been slain. Feel the bloody embrace. Your team destroyed a turret. Victory! Kavishik, boy. Win lahat yan, MVP lahat. Oh. Sicilian pa lang yun, lalo na siguro pag nag-ling ako, Lancelot. Laro. Init yung laro. GML tayo. Itong parcel ko, nakakawala ng aesthetic sa bahay. Kumain ka na, hindi pa. Magluto ka na. Wag na. Mag-ML na lang ako eh. Huwag na magluto, ti. ML na lang. Buti pa itong ML, ti. May makukuha pa tayo dito. Kasi yung kain, ti, lalaki lang tayo niyan. Oo. Ito, mag-ML na lang. Ang ano natin ngayon, ang goal natin, ano na, wallet? Oo nga. Ang goal natin ngayon, te,
Mamitik. Uy, ang galing mag ML ni Kuya ha. Ni Kuya at ni Jinhoot eh. Guys, kilala niyo to. Tingnan niyo. Hoy, te. Baka maano kayo ha. Baka malito kayo. Ako yung walang cup. Si Binimika yung may nag-cup. Baka nalito kayo. Laro. Si Binimika yung nakakap. Anong masarap kainin, te? Masarap kainin. Anong masarap kainin maliban sa atin? Game na. Game! Ito. Wala na siyang boses. Bakit wala na siyang boses? Latina, la. Hello, Hi. everyone. Hi, how are you? I'm fine. And you? I'm fine, Gwenchana. Oh, Yeah. where are you It, from? yeah. Are you Korean, right? Hmm. You I are mean, Korean? yeah, I'm Korean. I'm Korean. Yeah. What does it mean, Gwenchana? I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Gwenchana. Oh, yes. How about Gwenchana na yun? Oh, yes. I'm 괜찮아. Oh, it's question. Yeah. Oh. Oh, where are you from? You guess where am I came from? From my mother. Oh, very difficult question. Very difficult. Oh, You guess, you guess. you guess? Or Philippines? Yes! Perfect. You said it's difficult, then now you guessed it. You corrected by. Oh, nice. Nice. I like Yeah. Philippines. I went to Cebu. Philippines. Cebu. Yeah, Cebu. Cebu and Bohol. Bohol. Yeah, very beautiful island. Yeah, very beautiful island. Yeah, that's the corrected by. Perfect. Yeah. And would you like? Oh, when was that? Is it last year? No, maybe 5 years ago. Oh, 5 years ago. That was too Yeah, very long. too tagal. Too long. I mean, too. What's the English of tagal, guys? And what did you do here in TikTok? What did you do? Here in Yes. TikTok? Yeah, in TikTok. Did you sing here in TikTok? What did you do in the live? Communication. Communication, different languages, like different people. Yes. Wow, that's nice. And you? Yes. Also that one. I'm just going live when I was bored, and I would just scroll, then invite some people that I can be friends. Oh, good job. Justin, Yeah. Yes. your name?
Yeah, Justin is my name. How about you? J. English name J. Che. J. Che. Oh, yes, yes. Yeah, wow, that's a very nice name. Che. Yeah. Very. And by the way, if you don't mind me asking, how old are you? You guess? Okay, I will guess. 22? Wow, very so young. No, I'm older. 32. Huh? 32. 32. No. Lower. No. Down. 28. Low. Really? Oh, yes, 28. But you look so young, huh? Oh, almost Asian people, very so young face, Yeah, right? very young. Yeah, thank you. You are very young. And what is your secret? Secret? Yeah, what is your secret? Why you look so young? Oh, maybe. Sorry. 인종 차이. Yeah, race difference. Oh, Maybe. Yeah. Chinese, Japanese, Korean, very so young face. yeah. But Chinese. yeah, but I think you're very so young. Yeah, you guess my age. 23? Yes, you are the perfect. Corrected. Really? Yes. Look, why you didn't believe? Wow. Wow, Yeah, surprise, amazing. yeah, I'm 23 and you Wow. are 28. So young, 동생. And I believe age doesn't matter, right? Yeah, younger brother. Yes, brother. Yeah, Korean say 동생. What's brother in Korea? 동생. 동생. Yeah. 동생. Brother. Thank you, Brother. everyone. 동생. 동생. 형. Older brother, 형. Younger brother, 동생. Also, I will call you what? Yeah, I'm 형. You, 동생. Oh, 형. Oh. Okay. Right. Okay, see you later. I follow you. Yeah, see you later. Bye. Bye. Have a nice day. You too. Yeah, bye. Next. United Nation to guys. Ito. Mag-United Nation tayo, te. Hello? Hi, sir. Welcome. Oh. How are you, sir? Sorry. How are you? How are you? Yeah, I'm good. Can you How hear me? about you? Wait. Oh, can you hear me? Yeah, I can hear you now. How about me? Can you hear me? Oh, I think I'm running. sorry. Sorry, can you hear me? Yeah, I can. Yeah. How about you? Can you hear me? Yeah. Now it's okay. I'm from South Korea. I'm an actor and Oh, model. you're from South Korea. Where in South Korea? Near the Seoul. Near the soul. So the spirit. Yeah. So, I'm gonna follow you. Oh, Yeah. thank you so much. I'll follow you too. Where are you from? Oh, you guess. Where am I from? Maybe New York. Thank you for New following. York? New York? No. No, not New York. Meka, huh? Where? I'm from Philippines. Philippines. Are you a pilot? Pilot?
Yes. Pilot, did you ride a plane Playing. or no? I've been to Philippines, Cebu. Cebu. Cebu, yeah, on on a trip. You know Perlas? Yeah, so I don't know exactly. I don't know. But Philippines. Someday I wanna visit again. You are a Korean actor, right? Yeah, yeah, South Korea, and these days I'm studying English, and I What mean, is your movie? a movie. I shoot a lot of independent movies in South Korea Oh, or independent. K drama, but you can watch on my YouTube channel. Yeah, what do you do in your country? Yeah, I know. I'm just doing live, then just scroll, try to meet new people. Yeah. So when did you start to this live stream? Um, Last December. Ngayon yung sabihin na walang ano sa Korea, lag. Bakit lag sa Korea? You are a senior. Then No, I'm not a singer. welcome you guys. I started 5 days ago, 6 days ago. So Who told you about that one? thank you guys. I'm not a singer because I believe that being a singer is both honor No and problem. responsibility. What did you do right now? What are you doing right now? Me, me, Ay, ako yun. uh, me. Welcome to my Yeah, podcast. yo. Sino pa ba? Me. I just started this live stream 5 minutes ago. So I should shoot movie after 2 months. So I focus on this live stream these days. I'm adapting this live stream as an creator. Yeah, I'm new host, beginner. Oh, I see. Commercial. Please share my live stream, you guys. Yeah, nice Please meeting share. you. Yeah, nice to meet you. Sometimes let's do match. Thank you. Bye. Yeah, have a good day. Hanap na iba. Ito. Mag-United Nations. Hala, te! Wala na pala kaming tori, te! Laro! Te! Wala na kaming tori, te. Laro, te. Chika ko ng chika, te. Wala na pala kaming tori, te. Miss, hala. Patay ka, di ba? Laro, wala ng tori, te. Hala, kami yun kanina panalo, ah. Bakit biglang na... Tingnan nito, wala ng turit eh. Sumakit na yung hanabi nila, te. Ala. Base is under attack. Diba our base is under attack? Yeah! Kala mo hanabi, ha? Kala mo hanabi, ha? Night out, year after
Aray! Aray! Hello? Aray! Our base is under attack. Good game. Huwag kang focus dyan, huy. Nag-live ikaw. Huwag kang manood. Di ba na? Lipit! Defeat. Nawala yung win streak ko, te. Oh. Tingnan nyo, te. Tingnan nyo, te. Oh. MVP ko, te, pero defeat. Ang laro. Andito na si Vlad. Bravo. My friend! My friend! How are you, my friend? I'm doing good. How about you, my friend? I'm doing very good. Thank you. Thank you. Yeah, Best that's of very three. nice. Yes, sure. Sure. Okay. I silent you. It's okay. Why? I have music. Look. Disco. No. You search dumb. D, letter A, letter M. Just listen to it. That's the song of my friend, Dumb. Damn. Text in my chat. Sărmână, doamna Angi. The people, your people text me in my chat. D-A-M. Ay, hindi. Wait, your No, people. baby ko, halika. Huh? Huh? Guys, Oh, i-type nyo dun, Lucy. guys. Ay, akong Thank you. bahala sa'yo. Text me in my Guys, chat. No, guys, chat there. Akong bahala sa'yo. Go, go, go. Go. Akong, yo. Alright. You wait. Text me. Your people text me. No text. Chat. Akong, okay, Akong, wait. Bahala sa'yo. Okay. Listen to it. Dance. This? That's my brother. That's the song of my brother. Oh, yeah! Very nice song, right? Sorry, English 50-50. English 50-50. Sorry, what? Sorry. Nice song. Sorry. Nice song, right? Huh? Huh? English 50-50. Sorry. Nah. Îmi place. I don't like it. I'm sorry. I don't think I know this one. This one. Yung sa B, Tagalog kasi B. Ano yung tibili? Double. Ate. Listen. I don't like it. You Very like noisy. this? Dance. No, I don't like it. Bravo, Lucy! My train. Okay, I changed, my friend. Look, because of you and your people, okay? Yes. That one, that's my friend. This is ugly, but alam mo naman na may like it. Then again, cause I might see, kahit na ano pa yan, come bite me. What you gonna do pag medyo matin? Naman pinakulap ako kikiligin. Tutok sa positibo ay baka lang papraning. Kasi pag realidad na ang harang, lagi nagising.
Anong pakiramdam Bumalik sa walang hanggang hagpan Di ba sa kadamdam Ang katapusan ang lahat ay isinimula Dito sa kinito lahat tinipon Kahit hindi ka nagtatagin ko Kaya tagusan Tanggap ko nang dumalasan ay nagkaabang Kita ba sa aking mga ang mga bagay na hindi mo nakikita? Pag ako'y nangarap Kasi kulang may di ba titina Eto na kung ano Snipe, snipe. Pakabalan sa katanungan Anong pakiramdam, anong pakiramdam Bakit ba nagkaganto Ang daming tukso Bawat takbang laging may gulo Pagkamalas ba't di ko galing tumakbo Dito lang ako Kasalanan ko lahat ng to Nahumpay sa paggusto Hola Rita, hello Rita. Oh, Rita muta. O venit Rita. Vivi, mulțumesc. Mulțumesc. Luzi, thank you so much. Thank you. Vivi, mulțumesc, doamna Angie, să rămână mult. You have a glove, Luzi, bravo. 1-0, Justin Bieber. Let's go. Let's go, 1-0, Justin Bieber from Philippines. Welcome. Yes. Guys, i-type nyo nga sa kanya guys kung papapalaban. Papapalaban. Go! Go! You search, papalaban. Papalaban? Yeah, correct. Papalaban. I don't have. This I find, YouTube. Let's Cocomelon! Cocomelon. Come on. Na-search na papapalaban. Papababalan? No. Come on. Kepekon, my friend. Hello. Come on, my friend. Kapapalaban. Kapalaban. Laban, Laban vreți. Ok. Trei flori avem nevoie. 3 roses, guys, please. Marinela, Cristina, Riviata, mulțumesc. Miss, thank you. Clarice, thank you. Thank you guys, everyone, for tap. You are very kind. La ban vrea Riviata. Guys, times 4. Ioni, bună. Mulțumesc, Ioni. Radio Elvira, să rămână. Miau! Miau! Avem ori 2. It's double, guys. Papa la ban. Dublu. Ce e Papa la ban? O piesă. O piesă. Tubul. Radio Elvira, mulțumesc. Can you play music? Baby Coca, Linka. No. I can play music. No. It's okay, this music. You can send me one lion? Come on. Okay. No! Okay. Me too, I can. No problem. Da, yes. Hai să vedem care minăm. Lucy, please send the glove last 20 seconds, please.
Aha, aha, glove. Aha, glove, Vlad, have glove. Bă, doar 10 persoane minăm din 18. Cornelia nu minez, Andrei nu minez, frate meu. Ribiata, ce ai făcut, Ribiata? Laura nu minează, Liliana, Nicoleta, Petrișor, Daniela. Mga matang, mga Deci nu minați, dragilor. Minați în aplicații. Petruța, mulțumesc. Minați, polișori, o să devenim bogați împreună, nu doar eu. Eu chiar doresc și eu manifest să devenim cu toți. Să avem de toate. Haideți, pulișori, curaj! Tap, guys, thank you. For tap. Papa Lagan, Papa Laban. Bravo, Luzi! Mănuș. Glove. Thank you, Luzi, thank you. Bună, Roxiana. Vivi, Luzi, bravo, snipe. Bravo, Luzi! Good. Thank you, Luzi, bravo. Appreciate, Luzi, you have another glove. Vivi, mulțumesc din suflet și tuturor pentru tap. Justin, see you, my friend, good luck. Yes! Bye, thank you. Bye. Unahan kita. Kita sa aking mga mata ang mga bagay na hindi po nakikita. Na. Alam natin, wala namang Koreano dito, tiyo eh. Wala yung Koreano, tiyo. Huwag na mag-invite. Where's Zuzu? Alam nyo, te, may sasabihin ako sa inyo. Di ba ako nag-dinner? Gusto ko Bayot! Natulog ni ba? Tama, dyan ko bayot. Natulog dyan ka, day. Bayot, ano day? Di wala dyan kayo makita ang Justin bayot pag manawag ka, day. Sorry, nakatulog. Bayot dyan ka, day. Nagpantira siya. Nakaduri, Unsa ano ni mo day? Unsa na imong? Emang screenshot? Ha? Emang screenshot? Wala uy. So, te, wala na, te. Katuog na lang diha bayot, uy. Masa daw ka oras ng mata o maanak sa Vincent? Mumata ko ugma, mga alas 12. Ano man, mag-jogging? Akong AirPods, day.
Bayot na sa imuha na bayot. Wala, uy, ako to gisunod sa mong balik. Ay wala na, nagilandri na ang bag ganina. Uy! Mao ganina nakita na ko akong wallet no, nara dito sa bag kay gilaundry naman. Uy! Ano ba? Wala, sorry day. Abi na kinuha na nimo day. Basig na apat to balik ka. Wala na gihatod naman akong laundry dere. Kamusta man? Ganina gihatod ganina. O, tanaw daw. Wala na ginawa ang laundry tura na ang bag kay naapa dito, wala pa sa box. Ikaw, pag tanawa daw if naapa dito. Sina pa dito nga ang laundry day wala layo man diri bayot. Laundry. Ay, ito anas laundryhanan. Oo. Day jogging daw day. Hama ka karon day. Kundo bayot. Ha ka mo adtoron. Walay ganap. Din ikaw na kaday, wala pa ko ni kaon day. Coffee na lang. Di ba ko mag-coffee good? Pwede ra decaf. Di po ko mag-coffee day kay masuko akong uyab. Sa kafiro. Dito na kag-kafiro. Oh, dito biya may kaaway ni ano no. Tata. Ligo ko dali-dali. Weh! Luso sa maligo bayot yan. Natulog na po ka 3 hours. Dili oy maligo ko for real. Pagpuyo na lang diya sa inyong balay eh. Wala ko. Sige, yung puyo na lang. Magpuyo na lang po ko diri ah. Sige na. Dahil, nakaichika dahil. Daghan unta bayot. Day, send sa akong telegram ang mga picture gabi iday bi. Tayo, kafiro ta. Kay gran pag ko mag-edit-edit ba? Ta? Unya na lang tiki. Magkita daw anak ni Kuya Jeep. Ha? Unya na lang daw ni Kuya Jeep. Pauli na daw sila. Dahil ka na bang walang ting? Ito na sa dala. Ako ra. Wala tayo mga suspicious. Bakla kami. Nagtawag si Perlalo. Hala, may babayaran pala ako. Hala! Hindi na, guys, hindi na working yung ano ko. Hindi na working yung... Saan ako manghiram ng 3K? Kasi, wala, may pera ako. Hindi na kasi, nag-limit na siya, di ba? Nawala yung ano ko kanina, te. Ganito yun, di ba? Nawala yung wallet ko, te. Pero nakita ko na. Wala akong card. So, sinend ko yung pera doon sa kay Ate Lucky. So, nag-exit siya, te, ng transfer per ano. So, mangita ako ngayon. Ay, day, wait lang. Basta na may 3K. Ito siya. Una to. Te! Pahermas ako gano'n, te, be. 3K, te. Ano? I-send kay Perlas. I-send ako. Kay, te, nag-exit ako ang ano, te. Ako ang bank. Ano lang, dili na makasend og money. Te, maski pag ihatag na ko sa imo akong card unya, te, pagkita na to, te. Number. Wait lang. Anong number niya, te? Ay, yung kay ano, te, ito, te, QR. 3, te, 3. Sana og live ang pangit. Kaligo na bayot! Kita na duha. Dili, Kita na duha. i-invite na to si Binsoy kay mag-jogging man ta after. Di ko mag-jogging, oy, kapoy. Oh, sige, mga on rat ta.
Nasa duha. Okay, kita guys ang duha. Dali na. Mga bayot! Bayot doon ka na. Bayot yun ay kabayot. Day, sandi na day, kikipaningil na ko. What? Nana? Ano nyo guys, si Isip. Suzy? Kachika ko yun. Bayad na, 3-2 na niya, 3-2. Grabe po kabayot. Uy. Grabe kagahaman. Mura mo kagdili, ano day? Lupig nag-Bombay. Sige na, babe, kaligo na di. Ay, sagtarutan og lay bayot. O lagi, maligo na! Damak jud, oh, yak! Tanawan ninyo, tingnan nyo guys. Ayaw. Bye. 3K lang yung Hoy guys, di ako nang utang ha. Ay, uy, utang naman yun, okay. Bukas mababayaran. Kasi nag-exit kasi siya, yung bangko, diba? Asan si Binsoy? Let's call Binsoy. Binsoy, Binsoy, Binsoy forevermore. Si Zuzo is very down to earth na tao. Hello. Tara na! Jogging. Buang. Saan naman oras? Alas 8, wag-jogging gihapon. Bayot! Jogging, give me alas 12. Bu. Nagkaon na kalab. So haba kasi na dali na ba. Tara te, kafero. Gabi. Para yung ano mo din. Yung kunin mo yung gamit mo. Yut, ira kay ka sa... Yut, mura dyan kag nasa bukid kay matulog alas 8 sa gabi eh. Yut, katog yut, alas 12 na katog yut, oy. Buang. Sa'yo mong dugma, good. Eh, ragid, baka balong taga-bukid ta. Ako rin, hanap ko gusto na bayot. Mauli og sa'yo din, matulog alas 7 kay abig. Subok. Sa'yo ba ako eh? Basta sa'yo ugma. Para matubo pa ka na. Hindi, matutulog. Tubo ako. Matutulog daw siya ng maaga, guys. Para, ano daw siya. Ay, naka-live ka, buang. Wala akong naka-live. Video call. Ah. Tara, te. Bilis.
Ano? Asa? Ay, Pants na. fans. Oh. Ang top. Same sila. Partner. Pastel din natin. Buang. Tanaw ko ginawa. Murag daon saging mo na oh. Biset! Ay, guys, yung theme na susuotin nila is pastel color. Ako, pastel na yun tayo siya. Oh, dahon saging daw. Di ba, yung mga pastel na pagkain is sa dahon ng saging nilalagay. Biset talaga. Kinsa din na. Nag-live day ka? Oo. Anong nag-live bang ka? Ay, pagbuot bayot. Madunggan ako unsa dira ah. Imong tingog. Ako. Oh. Wala kayo nakamute man ko. Napalang kay iingon na i-bash ko. Buang. Bye, guys.